Oke, assalamualaikum. Jumpa guys di Gombang sama di channel sama, yaitu susu kedelai nak tamor guys. Gue guys, gue lagi jualan guys berapa guys? Ya biasa nih guys kita posisi di PTP 2 di pesawat Tamora guys. Oke, ini pesawat Tamora guys. Oke guys, mari guys. Ini hari kita jualan ngantar keliling biasa guys, tempat pangkalan kita guys. Kita Tamora guys. Mengenalkan produk kita itu susu gede ternak Tamora guys. Oke guys, kita ini lagi break, lagi live guys ya guys ya. Oke guys, kita lihat guys ya. Oke guys, ini produk kita guys. Oke guys, kalau jumpa yang gini guys, tolong dibeli guys ya, supaya berita lancar di kenal masyarakat guys. Ini guys ya, cukup guys, ini guys. Oke guys, kita nanti sambung lagi di gelombang sama yaitu susu kedelai anak Tamora guys. Oke guys, wassalam dari susu kedelai anak Tamora. Oke guys.